So, good evening, ma'am. Good evening, classmates. We are the Chapter 7 or Group 7 reporters. Then I am the first to report. And my first topic is about how, mono, how monopolies form barriers to entry. So, because of the lack of competition, monopolies tend to earn significant economic profits. These, prof- these profits should attract vigorous competition as we describe in Perfect Competition. And yet, because of one particular characteristic of monopoly, they do not. Barriers to entry are the legal, technological, or market forces that discourage or prevent potential competitors from entering a market. Barriers to entry can range from the simple and easily surmountable, such as the cost of renting retail space, to the extremely restrictive. So, so ang mga So ang mga monopolyo daw is nagmugna og mga pagbabag or hadlang sa Tagalog pa sa pagsulod pinaagi sa ekonomiya ng sukat, mga legal na restriction o katapatan sa brand o pagkontrol sa mga yaman. So kanina mga paghadlang sa pagpugong sa mga bagong kakumpetensya na mosulod sa merkado is naghatag pud ni siya og way sa monopoly na kaning mapanatili ang dominasyon. Ug kani nga pagbabag is nagpababa ng kompetisyon nga naghatag sab og way sa mga monopoly na mapanatili ang mataas na kita at kontrolin ang presyo. So next is distinguish between a natural monopoly and legal monopoly. So natural monopolies arise from market efficiency needs, while legal monopolies result from government granted privileges. So, si natural monopoly daw is nag-uswag tungod sa high fixed cost og economic of scale nga nagpasabot nga dili epektibo ang daghang kumpanya nga mag-operate. So, example anis is mga utility sa mga network ng tubig or kuryente. Then, si legal monopoly pod is naghimo pinaagi sa mga balaod o mga gihatag sa gobyerno. Then, so ang example ani is ang like pasyente, then copyrights or mga exclusive licenses. So, mauna siya. And and that's all for my topic, ma'am. Thank you and good evening. Identify examples of predatory pricing. Small airlines often accuse larger airlines of predatory pricing in the early 2000s. For example, Balojit accused Delta of predatory pricing from Dair, accused United, and Reno Air accused Northwest. So sa una daw, ang small airlines is gi-accuse ang larger airlines sa predatory pricing atong 2000s. For example, ang Balojit nag-accuse siya sa Delta of predatory pricing. Then ang Frontier accused United. Ang Reno Air accused Northwest.